بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو دیکھیے القراءة الرشیدہ کی سبق نمبر 14 کا ترجمہ ایک لمبے سمے کے بعد میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں چونکہ کافی مشغولیت تھی. دیکھیے یہ ہے ہدیۃ الفیران. ہدیۃ جمع ہدایہ اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ اور فار کی جمع ہے یہ فیران اس کا مطلب چوہا. تو کیا ہوگا ہدیۃ الفیران چوہوں کا تحفہ. آگے دیکھیے کان لامرأۃ قط جمیل تحبہ کثیرا لبراعته فی صید الفیران. کان لامرأۃ ایک عورت کے لیے تھی قط جمیل ایک خوبصورت بلی. یعنی کان لامرأۃ قط جمیل ایک عورت کے پاس قط جمیل ایک خوبصورت بلی تھی. کان لامرأۃ قط جمیل ایک عورت کے لیے یعنی ایک عورت کے پاس قط جمیل خوبصورت بلی. کانا کا ترجمہ آپ کر دیں گے تھی. اب کیسی خوبصورت بلی تھی؟ تحبہ جس کو یہ ضمیر لوٹ جائے گی ادھر. تحبہ کثیرن جس بلی کو وہ عورت بہت زیادہ کیا کرتی تھی؟ پسند کرتی تھی, بہت زیادہ محبت کرتی تھی اس بلی سے. کس وجہ سے؟ لبراعتہ فی صید الفیران. فی صید الفیران چوہوں کو شکار کرنے میں لبراعتہ اس کے مہارت ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, براعتن اس کا مطلب ہوتا ہے مہارت. ٹھیک ہے, تو لبراعتہ اس کے مہارت ہونے کی وجہ سے یعنی چوہے کے ماہر ہونے کی وجہ سے فی صید الفیران بلی کے ماہر ہونے کی وجہ سے فی صید الفیران چوہوں کے شکار میں. وتتسلى بمداعبته ساعات الانفراد. تتسلّى کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا. وتتسلّى اور عورت تسلّى ہے, تسلّى سے مضارع کا صیغہ ہے تتسلّى, اور وہ عورت تسلی دیا کرتی تھی, تسلی حاصل کرتی تھی. بمداعبته اس کے ساتھ کھیل کر. داعبہ کا مطلب ہوتا ہے چٹکیاں لینا, ہنسی مذاق کرنا, ہے کہ نہیں, دل لگی کرنا. جیسے میں نے یہاں پہ معنی لکھا ہے دل لگی کرنا, ہنسی مذاق کرنا, چھیڑ چھاڑ کرنا, چٹکیاں لینا. ٹھیک ہے, تو وتتسلّى بمداعبته وہ عورت اس کے ساتھ کھیل کر ہنسی مذاق کر کے تسلی حاصل کرتی تھی. ساعات الانفراد تنہائی کے وقت, تنہائی کے اوقات میں. ساعات الانفراد تنہائی کے اوقات میں. فخرج القط یوما ولم يعد كعادته. فخرج القط بلی ایک دن نکلی, بس بلی ایک دن نکلی. ولم يعد عاد يعود لوٹنا لم کی وجہ سے یہ ساکن آخر میں ولم يعد, اور بلی لوٹ کر نہیں آئی. كعادته اپنے عادت کی طرح یعنی اپنے عادت کے مطابق جیسے لوٹ کے آ جایا کرتی تھی تو وہ باہر نکلی اور لوٹ کے نہیں آئی. ولم يعد كعادته اور وہ نہیں لوٹی اپنے عادت کے مطابق. فقلقت المرأة علیہ. علیہ اے علی القط. ٹھیک ہے, فقلق قلقہ مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا, بے چین ہونا. قلقہ یقلق باب سمیع اسماء سے. تو فقلقت المرأة عورت پریشان ہو گئی علیہ اس پر کہ لوٹ کر کیوں نہیں آئی بلی. وخرجت وہ عورت نکلی تبحث عنہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے. بحث عن یبحث بحثا اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا, ڈھونڈنا. تو وخرجت اور وہ نکلی تبحث عنہ اس بلی کو تلاش کرتے ہوئے. فوجدته في الطريق قتيلا برصاصة في رأسه. فوجدته پس اس عورت نے اس بلی کو پا لیا یعنی وہ بلی اس عورت کو مل گئی. کہاں پہ ملی؟ فی الطریق راستے میں. اس عورت نے اس بلی کو راستے میں پایا. کیسے پایا؟ قتیلا. فوجدته قتیلا اس نے اس بلی کو مردہ پایا, مقتول پایا راستے میں. کس سے؟ برصاصة فی رأسه ایک گولی سے. فراسی اس کے سر میں یعنی اس کے سر میں ایک گولی لگنے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی تو وہی کیا پایا؟ اس کو مردہ پایا, قتیل پایا. ٹھیک ہے, قتیلا برصاصۃ فی راسہ اس کے سر میں ایک گولی کی وجہ سے اس عورت نے اس بلی کو راستے میں مردہ پایا. فحزنت علیہ حزنا شدیدا. حزن یحزن غمگین ہونا. فحزنت علیہ وہ اس پر غمگین ہوئی. حزنا شدیدا بہت زیادہ, وہ اس عورت اس پر بہت زیادہ غمگین ہوئی. آگے دیکھیے وبعد ایام قلائل تھوڑے دنوں بعد, کچھ دنوں بعد. ٹھیک ہے, کچھ دنوں کے بعد. بلغہا
बलगहा उस औरत को पहुंचा, ये हा ज़मीर किधर लौटेगी, औरत की तरफ। बलगा यबलुगु बुलूगन पहुंचना, बलगहा उस औरत को पहुंचा, उस औरत को मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? उसके बाद वाला जो जुमला है, अन्ना के बाद जो जुमला होता है वो मुफरद के ताविल में होकर जो कुछ बनना रहता है बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा है? बलगा का ये फाइल बन रहा है, ठीक है। बलगहा उस औरत को पहुंचा, क्या क्या पहुंचा? अन्न जा रहा के, जा रहा उस औरत के पड़ोसी ने, उस औरत का पड़ोसी, हुवल्लज़ी वही है, उस औरत का पड़ोसी, हुवल्लज़ी वो वही है, क़तल ज़ालिकल क़ित्ता जिसने इस बिल्ली को क्या किया है, जिसने उस बिल्ली को मार डाला है, कत्ल कर दिया है, लिहाजतिन फी नफ्सिही अपनी किसी ज़रूरत के लिए, लिहाजतिन फी नफ्सिही अपने दिल में, अपने नफ्स में किसी ज़रूरत की वजह से, ठीक है। बलगहा तो उस औरत को हाँ खबर मिली, क्या खबर मिली? अन्न जा रहा हुवल्लज़ी के उसका पड़ोसी ही वो शख्स है, अन्न जा रहा के उसका पड़ोसी ही हुवल्लज़ी वो शख्स है, क़तला जिसने कत्ल किया है, ज़ालिकल क़ित्ता उस बिल्ली को, लिहाजतिन फी नफ्सिही अपनी किसी ज़रूरत की वजह से। फ़ग़ताज़त मिन ज़ालिकल फ़िअल सय्यि, अल फ़िअल सय्यि बुरा काम, बुरा फ़ेल, ठीक है। इग़ताज़ा मतलब होता है गुस्सा होना, इग़ताज़ इग़ताज़ इख्तियाज़न गुस्सा होना। फ़ग़ताज़त तो वो औरत गुस्सा हुई, मिन ज़ालिकल फ़िअल सय्यि इस बुरे काम से, इस बुरे फ़ेल से औरत गुस्सा हो गई। वसम्ममत अलल इंतिकाम मिन जारिहा, सम्मम पुख्ता इरादा करना, अज़्म मुसम्मम करना, वसम्ममत और उसने पुख्ता इरादा कर लिया, अलल इंतिकाम बदला लेने का, मिन जारिहा अपने पड़ोसी से, ठीक है। और उस औरत ने अपने पड़ोसी से इंतकाम लेने का, बदला लेने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। अल्लज़ी लम युराई हुर्मतल जिवारी, देखिए ठीक है। अल्लज़ी जिसने, लम युराई, राआ युराई आता है रियायत करना, लिहाज करना। अल्लज़ी लम युराई आखिर में या थी, लम की वजह से क्या हो गई, गिर गई है। तो अल्लज़ी लम युराई जिसने रियायत नहीं की, जिसने लिहाज नहीं किया, हुर्मतल जिवार पड़ोस के एहतराम का, ठीक है, पड़ोस के हुर्मत का, ठीक है। हुर्मतल जिवार पड़ोस के एहतराम का, तो जिसने हुर्मतल जिवार पड़ोस के एहतराम का लिहाज नहीं किया, वलम यशुक ज़ालिकल क़ित्ता इलैहा अबदन, वलम यशुक, वलम यशको सॉरी शका यशको शिकायतन, ठीक है, शिकायत करना। वलम शका इला, सॉरी इला आता है इसका सिला, शका इला शिकायत करना। वलम यशकु इसके आखिर में भी या थी जो लम की वजह से गिर गई है, तो वलम यशकु ज़ालिकल क़ित्ता इलैहा अबदन उस आदमी ने, उस पड़ोसी ने उस बिल्ली की, उस औरत को कभी भी शिकायत नहीं की, ठीक है। उस आदमी ने, इसके अंदर जो ज़मीर है वो पड़ोसी की तरफ लौटेगी, और उसके पड़ोसी ने ज़ालिकल क़ित्ता इस बिल्ली की, इलैहा उस औरत को, अबदन कभी भी कोई शिकायत नहीं की। फश्तरत जुमलत मसाइदल फिरान, देखिए फश्तरत बस उस औरत ने खरीदा, जुमलता मतलब कुछ चंद, हैं, और ये मसाइद ये यहाँ पे देख सकते हैं, मिस्यदुन अल मिस्यदा तो इसकी जमाती मसाइल, इसका मतलब होता है जरिया शिकार, जाल, फंदा, ठीक है। मसीदतुल फिरान चूहेदान बोलते हैं। तो फश्तरत उस औरत ने खरीदा, जुमलता मसाइदन लिल फिरान कुछ चूहेदानी, चूहों के लिए, फंदा चूहों के लिए, फंदा यानी कुछ चूहेदानी खरीदी। सादत बिहा अक्सर मिन 50 फारन, सादत, साद है सीधे सैदन शिकार करना, सादत बिहा जिनका इस्तेमाल करके, यानी ये ज़मीर लौट जाएगी इधर, जिन फंदों का इस्तेमाल करके, जाल का या चूहेदानी का इस्तेमाल करके उस औरत ने शिकार किया, अक्सर मिन 50 फारन 50 से जायद चूहों का, अक्सर मिन 50 50 से जायद चूहे, ठीक है, 50 से जायद चूहों का उस फंदे से, उस जाल से, चूहेदानी से उसने शिकार किया। सुम्मा वज़अतिल फिरान फी सुंदूक़िन कबीर, फिर वज़ा मतलब होता है रखना, वज़अतिल फिराना फिर चूहों को उस औरत ने रखा, फी सुंदूक़िन कबीर एक बड़े संदूक में, एक बड़े बक्से में, एक बड़े बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया, चूहों को। वकतबत अलैहि इस्म जारिहा व अरसलत इलैहा बिल बरीद, वकतबत अलैहि और उस संदूक पर, कतबत अलैहि और उस संदूक पर उस औरत ने लिखा, इस्म जारिहा अपने पड़ोसी के नाम को। उस औरत ने
उस संदूक पर इसम जारिहा अपने पड़ोसी का नाम लिखा। व अरसलत अरसला इला मतलब होता है भेजना। व अरसलत हु उस औरत ने उस संदूक को भेज दिया इलैहि उस आदमी के पास, उस पड़ोसी के पास, बिल बरीद डाक के जरिए, बरीद डाक के जरिए से। आगे देखिए, वलम्मा तसल्लम अर्रजुलु अस्सुंदूक फरिहा बिही। तसल्लमा अश्शया, तसल्लमा फुलानुन अश्शया। तसल्लम मतलब होता है अश्शया वसूल करना, कब्जे में लेना, हासिल करना। आगे वलम्मा तसल्लम अर्रजुलु जब आदमी ने संदूक को हासिल किया, यानी आदमी को जब संदूक मौसूल हुआ, फरिहा बिही उससे खुश हो गया वो। वज़न्नहु हदीयतन नफीसतन मिन अहदी अस्दिक़ाइही। वज़न्नहु और उसने उसको सोचा, ये जो ज़मीर है हु की किधर लौटेगी, इसकी तरफ, और जन्ना के अंदर जो ज़मीर है वो रजुल की तरफ लौट जाएगी, ठीक है। वज़न्नहु और उस आदमी ने, उस पड़ोसी ने उसको सोचा, उस संदूक को सोचा, क्या सोचा, हदीयतन नफीसतन, एक नफीस उम्दा तोहफा सोचा, तोहफा समझा, मिन अहदी अस्दिक़ाइही अपने दोस्तों में से किसी दोस्त की जानिब से। उसने ये सोचा कि मेरे दोस्तों में से किसी दोस्त ने भेजा है, मिन अहदी अस्दिक़ाइही अपने दोस्तों में से किसी दोस्त की जानिब से उसने उसको एक उम्दा बेहतरीन नफीस तोहफा समझा, हदिया समझा। फ़फ़तहहु लियरा मा फ़ीही, फ़फ़तहहु फ़तह तो खोलना, फ़फ़तहहु पस उसने उसको खोला, लियरा रा यरा देखना, लियरा ताकि वो देखे, मा फ़ीही उस चीज़ को जो उस संदूक के अंदर है, ठीक है। लियरा ताकि वो देखे, माँ उस चीज को, फी है जो संदूक के अंदर है। वइदल फिरान खरजत तसिबु फी वजहिही। अब एकाएक क्या होता है, वइदल फिरान खरजत चूहे निकल पड़े, एकाएक चूहे निकले, अल फिरान खरजत चूहे निकले, तसिबु फी वजहिही वसब ऐसे वो मतलब होता है कूदना, तसिबु फी वजहिही उसके चेहरे में कूदते हुए। चूहे कैसे निकले, तसिबु फी वजहिही उस पड़ोसी के चेहरे में कूदते हुए। वंतशरत फी अनहाइल गुरफती, इंतशर मतलब होता है फैलना। वंतशरत फी अनहाइल गुरफती, फी अनहाइल गुरफा कमरे के अतराफ में, कमरे के गोशों में वो चूहे फैल गए, कमरे के गोशों में अतराफ में वो चूहे फैल गए। वह हुआ यतक़ज़्ज़ज़ु मिन ज़ालिकल मंज़रिल ख़बीस। तक़ज़्ज़ज़ मिन शै, तक़ज़्ज़ज़ मिन शै मैंने यहाँ पे लिखा है घिन करना, नफरत करना। तक़ज़्ज़ज़ मिन अक्ल ज़ब उसे गोह का गोश्त खाने से घिन आती है या घिन आई है कि नहीं। तो यहाँ पे वो हुआ है तक़ज़्ज़ज़ इस हाल में कि वो घिन कर रहा था, नफरत कर रहा था, मिन ज़ालिकल मंज़रिल ख़बीस इस खबीस और घटिया मंजर से। मिन ज़ालिकल मंज़रिल ख़बीस इस हाल में कि वो क्या कर रहा था, घिन कर रहा था, नफरत कर रहा था, मिन ज़ालिकल मंज़रिल ख़बीस इस घटिया मंजर से। वलम यद्रि सबबन लिहादिहिल मकीदत। दरायदरी इसका मतलब होता है जानना, दरायदरी दिरायतन, यहाँ से या गिर गई है लम की वजह से, तो वलम यद्री और उसे पता नहीं चला, सबबन वजह का, लिहादिहिल मकीदत इस चाल के, यानी इस चालबाजी के पीछे क्या वजह है वो उसको समझ में नहीं आई। वलम यद्री सबबन और उसको सबब पता नहीं चला, लिहादिहिल मकीदत इस चाल का, ठीक है। सुम्मा अल्तफ़त फ़ी संदूक़ फ़रा वरक़तन मक्तूबतन फ़ीहा अल-इबारत अत-तालिया अल-आतिया। सुम्मा अल्तफ़त फिर वो, इल्तफ़त मतलब पलटना, मुतवज्जे होना, फिर वो पलटा, फिर संदूक़ या इसका मतलब कह सकते हैं कि देखा उसने संदूक में, फ़रा वरक़तन पस उसे एक वर्क़ा मिला, यानी उसने एक वर्क़ा देखा, मकतूबन फ़ीहा जिस वर्क़े के अंदर लिखा हुआ था, वरक़तन एक वर्क़ा देखा, मकतूबन लिखा हुआ था, फ़ीहा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था, अल-इबारतुल आतियतु आने वाली इबारत, यानी आगे जो ये इबारत आ रही है वो उस औरत ने लिख के अपने पड़ोसी के डब्बे में जो भेजा, डब्बा जो भेजा था उसमें रख दिया था। क्या लिखा था, लक़द क़तल्त क़ित्ती व हरमतनी वजूदहु। लक़द क़तल्त क़ित्ती तूने मेरी बिल्ली को तो मार डाला है, लक़द क़तल्त क़ित्ती तूने तो मेरी बिल्ली को मार डाला, व हरमतनी वजूदहु। हरमा फुलान नशे यहरिमु हिरमानन महरूम रखना, महरूम करना होता है। वह हरमतनी और तूने मुझे महरूम कर दिया है, वजूदहु उसके वजूद से, बिल्ली के वजूद से तूने मुझे क्या कर दिया, महरूम कर दिया है कि नहीं। फ़अहदैतु लका, अहदा हदिया करना, अहदा युहदी हदान, फ़अहदैतु लका पस मैंने तुझे हदिया किया, हाज़िहिल फ़ीरान अल्लती, हाज़िहिल फ़ीरान अल्लती, हाँ इन चूहों को, पस मैंने तुझे इन चूहों को हदिये में दिया, अल्लती अस्बहत तमरहु फी बैती बिला रकीबिन, अल्लती अस्बहत तमरहु, अस्बह
یہ فعل مضارع سے پہلے لگتا ہے، فعل شروع کا معنی دیتا ہے یہ، اور یہ کر رہا تھا کا معنی کریں گے یہاں پہ، اترا رہے تھے جو. تو حاضر الفیران التی، ان چوہوں کا میں نے تجھے ہدیہ دیا، التی اصبحت تمرہ، جو اترا رہے تھے، فی بیتی میرے گھر میں، بلا رقیبن بغیر کسی نگرانی کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی پاسبان کے. التی اصبحت تمرہ، جو اترا رہے تھے، فی بیتی میرے گھر میں، بلا رقیبن بغیر کسی پاسبان کے، میرے مکان میں اکڑ رہے تھے، اترا رہے تھے، اچھل کود مچا رہے تھے. فصبر الرجل على هذه المصیبت، فصبر الرجل، آدمی نے صبر کیا، على هذه المصیبت، اس مصیبت پر. التي اعتبرها جزاء حقا على سوء فعله، التي اعتبرها، جس کو اس نے اعتبار کیا. اعتبار سمجھنا، کنسیڈر بولتے ہیں، کنسیڈر سمجھنا، اعتبار کرنا. التي اعتبرها، جس کو اس نے سمجھا، جزاء حقا، ایک حق، کیا اس کو بولیں گے، یعنی سچا بدلہ کہہ سکتے ہیں. جزاء حقا، ایک سچا بدلہ، کیونکہ اس آدمی نے تو غلط کیا تھا نا عورت کے ساتھ. تو جس کو اس نے جزاء حقا، ایک سچا بدلہ سمجھا، کس چیز پر، علی سوء فعلہ، اپنے کرتوت پر، اپنے برے کام پر، علی سوء فعلہ، اپنے برے کام پر.